మా అందరి అభిరుచులకి ఏకైక ఎంపిక మానేపల్లి జ్యువెలర్స్. తరతరాలుగా తరగని స్వర్ణ బంధాలు మన మానేపల్లి జ్యువెలర్స్. ఆయన రికార్డ్స్ అన్బ్రేకబుల్. ఆయన ఆరాని మ్యాచ్ చేయడం ఇంపాసిబుల్. అందుకే హి ఈస్ అన్‌స్టాపబుల్. ಈಗ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಾಗಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕೇಳೋಣ. ಬರ್ಲಿ ಜೋರ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಅಖಂಡ 2 ತಾಂಡವಂ. Once he step in, history repeats. ಶಿವಣ್ಣ, ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಆ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಗ್ಗೆ. I don't know what to say, but waiting for December 5th. Just waiting to see the film because it's excellent. So, ಬಾಲೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ಸಂಯುಕ್ತ ಮೆನನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೂಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಜರಂಗಿ ಭಾಯ್ಜಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ಐ ಸಾ ಬಜರಂಗಿ ಭಾಯ್ಜಾನ್ ಲಿಟಲ್ taller girl, that's all. Otherwise, and even you're amazing, superb. Yeah, sure. Fantastic you have done. And again, Sharat Toitasha ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ರವಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ರವಿ ವರ್ಮಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ರಚ್ಚ ರವಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೀರೋ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.